السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مراجعتي للتعليم الابتدائي. اليوم عندنا لا سيونس ديال لورتوغراف، عندنا لي لتر ميوت أو الحروف الصامتة، لي لتر ميوت. عندنا سو كو جو سي، عندنا لي مو سويفون. اسكو توت لي لتر سو برونونس، يعني واش غادي نقراو هاد الكلمات كاملين وغنشوفو واش كاع الحروف كيتنطقو. عندنا اوسيون، باطو، مير، examen, créativité, dauphin, abyssal. عندنا لو مو اوسيون، نطقنا كاع لي لتر. باطو، مير، examen، كذلك créativité, dauphin, abyssal. إذن وي tous les lettres se prononcent. Après غنشوفو لو تكست. عندنا j'observe et je découvre. عندنا Jack, Yves, Cousteau, Jack, Yves, Cousteau. Ce grand océanographe هو عالم المحيطات. L'homme au bonnet rouge، يعني الرجل صاحب القبعة الحمراء. L'homme au bonnet rouge a inventé، اخترع le scaphandre autonome. le scaphandre autonome هو جهاز التنفس تحت الماء، يعني جهاز التنفس اللي كيسمح للغواصين انهم يغوصوا تحت البحار او تحت المحيطات. اون كاميرا، يعني كاميرا سو مارين، يعني كاميرا تحت البحر. هي كاميرا كتخدم تعمل تحت، يعني تحت الماء. ديستيني aux observations océanographiques à bord de son bateau, la Calypso. Il a parcouru، يعني يجول أو يسافر les mers، يسافر في البحار. pour observer et étudier، يعني يلاحظ ويدرس et étudier les fonds أعماق البحار، les fonds marins أعماق البحار. غادي نقراو مرة أخرى لو تكست وغادي ننتبهو للبرونونسياسيون دي لتر. Jack Yves Cousteau, ce grand océanographe, l'homme au bonnet rouge, a inventé le scaphandre autonome, une caméra sous-marine destinée aux observations océanographiques à bord de son bateau, la Calypso. Il a parcouru les mers pour observer et étudier les fonds marins. بعد غنشوفو les questions. عندنا je manipule et je réfléchis. dans la question الأولى، dans السؤال الأول لي le texte à haute voix puis on tourne toutes les lettres qui ne se prononcent pas. عندنا غنشوفو الحروف اللي ما كيتنطقوش. عندنا ce grand، فدي ما كتنطقش. عندنا قبل من سوغون عندنا جاك، يعني عندنا او اس ما كتنطقش. ايف كذلك او اس. عندنا اوسيانوغراف او ما كتنطقش. عندنا لوم عندنا اش او، عندنا اش او او كذلك ما كتنطقش. عندنا او بوني روج، عندنا او حتى هي ما كتنطق، il se prononce pas. a inventé ce grand، a inventé le scaphandre à la fin ما كتنطقش. autonome une caméra sous، يعني نطقنا غير او sous US ما نطقناهاش. marine حتى هي كذلك. destiné aux observation اس à la fin ما نطقناهاش. océanographique à bord des à la fin du mot bord de son bateau, la Calypso. Il a parcouru les mers pour observer, R à la fin, il se prononce pas, et étudier les fonds, DS marin, MARIN, S ما منطقناهاش. إذن هادو هما les lettres qui se prononcent pas. عندنا la question numéro 2 où ces lettres، يعني فين كيتواجدوا هاد les lettres se trouvent-elles.
جينيرالمون يعني عموما بشكل عام يعني فين كيتواجدوا هاد الكلمات اللي ما كتنطقوش on dit que ce sont des lettres عندنا فين كيتواجدوا في à la fin des mots. لاحظنا هنايا اوسيونغرافيك، عندنا هنايا روج، عندنا هنايا سكافوندر، عندنا هنايا US، عندنا إذن il se trouve à la fin كيتواجدوا à la fin du mot. On dit que ce sont des lettres muettes. Maintenant, la question numéro 3. Quelle est la nature de ces lettres? Les lettres حروف. Souligne la réponse. Wesh consonne ou la voyelle ou la les deux. Comme exemple, E, c'est un voyelle. Ou S, c'est un consonne. Et la réponse c'est les deux. عندنا كاينين دي مو اللي فيهم دي فويال اللي ما كيتنطقوش، وكلمات اخرين كاين لي كونسون حتى هما ما كيتنطقوش. اذا عندنا لا كيسيون نيميرو 4. réécrit en remplaçant ce qui est souligné par célébrité. الا شفنا في لو ديكسيونير فغادي نلقاو ان célébrité سي ان نون فيمينا. اذا الا بغينا نرومبلاسيوها نعوضوها باوسينوغراف اللي هي c'est un nom masculin. Cette grande célébrité. là عندنا لو مون الاولى عندنا ce grand دي ما نطقناهاش، وهنايا ملي درنا لها لو فيمينا ديالها فنطقناها cette grande célébrité. عندنا la question numéro 5. écrit un mot de la même famille de bord. عندنا aborder، عندنا le verbe aborder وعندنا كذلك verbe border. عندنا la question numéro 6. que dois-tu faire quand tu hésites؟ يعني عندك شي كلمة فيها sur une lettre muette، يعني فيها une lettre muette، فغادي نستعملو le dictionnaire. je cherche sur le dictionnaire. فملي تكون عندنا شي كلمة فيها اون لتر اللي ما عرفناش انه واش لتر ميت ولا لا، فنستعنوا بلو ديكسيونير. عندنا je construis la règle complète pour construire la règle avec les éléments suivants. عندنا l'intérieur، عندنا muette، عندنا famille، عندنا féminin، عندنا pour trouver la consonne muette. يعني باش نقلبو ولا باش نلقاو الحرف لا لتر اللي لي كونسون muette. on peut chercher un mot de la même famille. عندنا comme exemple عندنا la lettre D، عندنا bord، عندنا bordé، la consonne muette c'est D. عندنا pour trouver la consonne muette on peut mettre le nom ou l'adjectif au féminin. عندنا la lettre muette هنا T، عندنا masculin un habitant، عندنا le féminin ديالها une habitante. حتى درنا في الفيمينا عاد نطقنا T. إذن طريقة أخرى pour trouver la consonne muette on peut mettre le nom ou l'adjectif au féminin. عندنا au pluriel certains mots prennent des lettres muettes. un oiseau، des oiseaux. عندنا un chat، des chats. عندنا des oiseaux x ما تقناهاش، وعندنا des chats s لي pluriel بعض المرات كي يكون فيهم دي lettres muettes. عندنا comme exemple x وهنا عندنا s. عندنا بالنسبة هنا عندنا la lettre muette. عندنا بالنسبة en début de mot عندنا h aspirer، un haricot non, pas de liaison. عندنا h muette un hôtel عندنا liaison un hôtel. عندنا à la fin d'un mot فكنلقاو d ولا t ولا c. وهنا عندنا à l'intérieur يعني في الداخل ديال الكلمة أو في الوسط au milieu. هنايا à l'intérieur d'un mot عندنا e un remerciement. عندنا هنايا لو مون تي h ما كتنطقش، وعندنا هنايا set
P c'est une lettre muette. إذا بالنسبة للريغل ديال لي lettres muettes من بين الطرق اللي باش كنعرفو الكلمة ديك لا لتر اللي فيها واش لتر ميوت ولا لا، فحنا كنقلبو كنستعنو دي مون دو لا ميم فامي. مثلا هنايا بور، هنا بوغدي، فدي هو لا لتر ميوت. ولا كنستعنو بلو فيمينان، فكنديرو لو مون او فيمينان. مثلا عندنا لا لتر تي هو لا لتر ميوت، عندنا ان هابيتون، اون هابيتونت في الفيمينان ديالها. وعندنا هنا او بلوريال، يعني بعض الكلمات في لو بلوريال فكيكون فيهم دي لتر ميوت، كوم اكزومبل دي زوازو اكس، وعندنا دي شا اس. و لي لتر ميوت فكيكونوا سوا في لو ديبي، عندنا اسبيري ان ايريكو، ولا في الا فان انا فان دي مو، فكنقدروا نلقاو دي ولا تي ولا سي كذلك. وعندنا في الانتيريور يعني في او ميليو دي مو، مثلا اكزومبل هنا عندنا او ان ريميرسيومون، عندنا لا لتر هنا اش تي، وعندنا هنا 7 بي. اذا من بعد ما شفنا لا لتر ديال لا لتر ميوت فندوزو لي زيكزيرسيس لا باج سويفونت. نبداو بالتمرين الاول. عندنا لا بارتي جو مونطرين. عندنا ليكزيرسيس 1 entoure les lettres muettes dans les phrases suivantes. عندنا هنايا لا مير، عندنا descend دي، عندنا A monte فعندنا E. C'est le phénomène، عندنا E. démarrer عندنا ES des lettres muettes. عندنا B les eaux، عندنا X lettres muettes côtière ES sont particulièrement des lettres muettes touchées ES par la pollution. C le fond D des océans S n'est pas qu'un monde E de silence E كذلك lettre muette. D en plus de ces poissons S c'est la lettre muette. L'océan offre E à l'homme H à l'homme H E à la fin un grand D nombre de richesses ES à la fin. تاهي هما des lettres muettes. عندنا E par des égouts عندنا S les usines ES à la fin rejette عندنا T régulièrement عندنا T à la fin leur عندنا S O leurs eaux عندنا X وعندنا usé عندنا ES كذلك des lettres muettes. Dans l'exercice numéro 2, on complète ces phrases avec la lettre muette qui convient. Après ce difficile combat, on a T à la fin. Il mérite beaucoup de repos. On a S. Si vous arrivez en retard, on a un D. Vous ne pourrez pas signer ces accords. On a un D à la fin. On a son souhait, T à la fin, et d'explorer ces océans profonds. D à la fin. On a prend un tricot, T à la fin, chaud, D. Le climat, la lettre muette c'est T, et polaire, c'est étudiant, on a T à la fin, très bavard, on a D à la fin, souhaite devenir un avocat, avocat avec T à la fin. عندنا هادو هما لي لتر ميوت اللي زدنا على الكلمات. عندنا l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3. عندنا trouver, trouve pour chaque verbe le nom qui a servi pour le former. Exemple aborder. عندنا le mot c'est bord. عندنا le verbe transporter فالكلمة فهي port. عندنا port. عندنا grossir عندنا gros. عندنا gros. عندنا planter عندنا plan. plan avec T. عندنا s'enrhumer عندنا rhume R
HUM لأن عندنا هنايا préfixe و عندنا ER c'est la terminaison du verbe au premier groupe. عندنا arrêter c'est arrêt و عندنا chanter c'est chant و عندنا débuter c'est début و عندنا compter c'est compte. عندنا la partie je m'évalue. عندنا l'exercice 1 complète les phrases en t'aidant يعني بمساعدة du mot surligné. Un exemple, on a fruité, on a le mot racine, le mot origine, c'est fruit, ce fruit rouge est très sucré. Donc, le mot, les fruité, c'est fruit. On a A, portuaire, ce matin, 3 bateaux quittent le mot racine, le mot origine, c'est port. C'est port, et donc, ce matin, 3 bateaux quittent le port de Tangimed. Maintenant, profondeur, c'est le mot, c'est profond. Non, profond. Penses-tu que la Méditerranée est aussi profonde? La Méditerranée, c'est un nom féminin. Profonde que l'océan Indien. Maintenant, chaudement, c'est le mot, c'est l'adjectif chaud. Ma grand-mère ne supporte pas le climat chaud. Le climat chaud. Froidement, c'est l'adjectif froid. Là, le pôle Nord est connu par son climat très froid. Très froid, D à la fin. Méchanceté, c'est méchant. L'adjectif méchant. Attention, chien méchant. Chien méchant avec T à la fin, l'adjectif méchant. Le dernier exercice. Exercice numéro 2. Trouve la terminaison de ces noms et adjectifs en t'aidant de leur féminin. Un habitant, une habitante, ou le féminin d'Yala. La lettre muette c'est T. Un habitant, c'était à la fin. Un marchand, c'est le féminin une marchande, et la lettre muette c'est D. Le nom sourde, c'est le féminin c'est sourde, et la lettre muette c'est D. Lourde, ou le féminin, et dans la lettre muette c'est D. Délicate, le féminin, la lettre muette c'est T. Bavarde, et la lettre muette c'est D. Un étudiant, une étudiante, et la lettre muette c'est T. Un avocat, une avocate, la lettre muette c'est T. Un compagnard, une compagnarde, et la lettre muette c'est D. Le mot féminin, discrète, et la lettre muette c'est T. Ou un candidat, une candidate, et la lettre muette c'est T. Épée, épaise, et la lettre muette c'est S. Donc, nous avons à tous les exercices, ce qui concerne les lettres muettes. dans لا سيونس ديال اليوم غتكون انتهت. نتلاقاو في حصة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.